Magluto tag sudan nga pang paniud to guys. Gidalaan mi sa mong papa diri og karne nga baka kay mga baka sa iyang silingan gipang pulang na lagi tungod sa sige ug ulan. Unya nanguha na lang pud ko diri og pichay na mo ang garden kay mo may suggest akong pagumankon nga lat-an na daw kuno. Wala na lang pong gipang pili-pili indag ko aning pichay kay ang uban na magud ani gipang harvest naman na mog una yan naman puy gagmay nga sunod ani. Unya nang harvest ko og pichay wa pud ko hinaling mao tong pagsulod ako diri naghaling na lang kog una din nagilak-ang ang kaldero og gilunod ang karne nga baka og gusto kadto pagi ko kasulay nga maglata og karne nga baka baboy ug manok ra nga ako ang nasulayan. Unya mo man kay mamoy ako nabalaan ako ra ning butang ahos kay may laing panako tapos gilunod ang karning baka og isabuwag usa ka balde nga tubig para lutaw-lutaw gid ba. Pila ra gid dagan sa istorya na buka lang gid na yan nalata ra pud dayon ning karne sa baka kay gilapuan maguni ni papa usa gidalan niya diri gilunod na pud ako ning pichay diri wala puto kay usa pa may purpose putoon nga kaunon na mga pugot-uton. O ako ra nang giukay-ukay kay para malata ra pud dayon nya mula ginang juta ang karne sa baka ang pichay perte man ang daghana nya gakalingaw na lang pud ko diri og lungag kay wa mo pud linong agaluto kog sudan nya wala pa day kanon. So ang naresulta nga naluto og una-una nga tong sudan pero ang kanon wala pa. Nya kay sirokon mo ko nga klase sa pagkakusinera mo na ako ang gitilawan og una-una diri nya nagkapuso-paso pa gid kay sirok gud lagi nya kay lata na gid pud mo na ni ako ni kuha og kahoy og gibalhin diri sa kulungan para malata dayon pud atong kanon diri gila. Ug mao na nga atong linat-an guys gasulo-sulo jud ang sabaw dali mangaon ta ninyo kay naamo koy bahaw.